अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान और मैं हूँ साकिबुल इस्लाम। वाशिंगटन में दाइश मुखालिफ बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद की मीटिंग्स दूसरे रोज भी जारी हैं। इत्तेहाद के 72 अरकान के सामने क्या चैलेंजेस हैं, इस पर हम बात करेंगे कुछ ही देर में। प्रोग्राम में और भी बहुत कुछ शामिल है। शुरू करते हैं व्यू 360। अफगानिस्तान में अमरीकी सफीर की नामजदगी में ताखीर, वाशिंगटन में तशवीश। There's significant political problems in Afghanistan. ज़राअत के शोबे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल। With that, you can then do site-specific treatments, like apply water only where it's needed, apply fertilizer only where it's needed. और सैर कराची के एक मुनफरिद बाग की। अमेरिका में गुज़श्ता साल के सदारती इंतखाबात ने रूस ने किस हद तक मुदाखलत की और उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के रूसी एहलकारों से रवाबित की नौयत क्या थी? ये वो सवाल हैं जो अमेरिका में जमहूरी अमल की शफाफियत को मुतासर कर रहे हैं। अब सदर डोनाल्ड ट्रंप के साहबजादे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने ऐसी ही ईमेल्स जारी की हैं जिनसे मालूम होता है कि उन्होंने पिछले साल एक खातून वकील से ये मालूम होने के बाद भी मुलाकात की थी कि वो एक रूसी एजेंट हैं जिसने हिलरी क्लिंटन के खिलाफ मालूमात फराहम करने का वादा किया था। इन ईमेल से जाहिर होता है कि कैसे सदर डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बेटे ने बखुशी एक रूसी हुकूमत की वकील से मिलने का दावतनामा कबूल किया जो उनसे कुछ ऐसी हसास मालूमात का तबादला करना चाहती थी जो रूसी हुकूमत की तरफ से ट्रंप की इंतखाबी मुहिम में मददगार साबित हो सकती थी। व्हाइट हाउस की तर्जुमान सारा हकबी सैंडर्स ने डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान पढ़कर सुनाया। मेरा बेटा एक आला शख्स है और मैं उसकी शफाफियत की तारीफ करता हूँ। इसके अलावा मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता और उन पर उठने वाले हर सवाल को मैं डॉन जूनियर के वकील और दूसरे वकील की तरफ भेजता हूँ। डेमोक्रेटिक पार्टी ने ताज़ा इंकशाफात पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि ये ईमेल्स व्हाइट हाउस की तरफ से हिलरी क्लिंटन की शिकस्त में रूसी मुदाखलत के इनकार के दावों का मजाक उड़ाती हैं। The emails are the end of the idea. ये ईमेल सदर ट्रंप और उनकी इंतजामिया के इस ख्याल को रद्द करती हैं कि किसी किस्म की साजिश का कोई सबूत नहीं। Coordinate or collude. रिपब्लिकन अरकान तस्लीम करते हैं कि ट्रंप के वकील की तरफ से तरदीद के बावजूद कि मुलाकाती रूसी एजेंट थीं और उनके पास कोई हसास मालूमात थीं, ये ईमेल्स नुकसानदेह हैं। मुझे इंटेलिजेंस कमेटी जो इस बारे में तफ्तीश कर रही है मुकम्मल एतमाद है। सेनेटर बर और सेनेटर वान इस मामले को देख रहे हैं और वो हमें जल्द ही कुछ बताएंगे। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की ईमेल्स ने कुछ कानूनी सवालात भी उठाए हैं जो पहले कभी नहीं उठाए गए थे। इस किस्म की सूरत हाल की कोई मिसाल नहीं मिलती। हमारे पास किताबों में कवानीन तो हैं, लेकिन पहले कभी ऐसे हालात में जो निहायत गैर मामूली हैं इनका इत्तलाक नहीं किया गया। सदर ट्रंप के साहबजादे ने फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू में कहा है कि उन्हें इस मुलाकात से कोई मुफीद मालूमात नहीं मिली थी। अगर इस मुलाकात में कुछ मशकूक होता या कौमी सलामती को खतरे में डालता तो मैं यकीनन किसी को बताता, लेकिन मैं किसी चीज के बारे में नहीं जानता था और पता चला कि इसमें कुछ भी नहीं था। लेकिन इन इंकशाफात के बाद व्हाइट हाउस के सामने मुजाहिरा हुआ है। अमरीकी हकायक जानने का हक रखते हैं। आखिर मेरे जैसे नौजवान अमरीकियों को मुस्तकबिल में इस गंदगी को साफ करना पड़ेगा। अमरीकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी बज़ाहिर इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ज़ाती तौर पर अमरीकी इंतखाबात और हिलरी क्लिंटन की साख मुतासर करने और डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन जीतने में मदद फराहम करने की एक मुहिम का आगाज़ किया था। अमरीकी महकमा इंसाफ और सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी की जानिब से इन मामलात की अलहदा तहकीकात भी जारी हैं। दूसरी जानिब सदर ट्रंप आज फ्रांस रवाना हो रहे हैं जहां वो पहली जंग अज़ीम में अमेरिका की शमूलियत के 100 साल मुकम्मल होने के मौके पर बैस्टिल डे की तकरीबात में शिरकत करेंगे। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ भी इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों पर बातचीत एजेंडे में शामिल है। इसके साथ साथ वाशिंगटन में दाइश के खिलाफ 72 अरकान पर मुश्तमिल बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद का इजलास आज हो रहा है जिसकी मेज़बानी अमरीकी महकमा खारिजा कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के एक्सट्रीमिज्म वॉच डेस्क से नूर जाहिद। नूर और उनकी टीम दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में दाइश की सरगर्मियों से मुतल्लिक ताज़ा तरीन मालूमात हासिल करती है। तो नूर, ये वेलकम टू व्यू 360। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक रेगुलर फेस है हमारे शो का। 72 अरकान की जो मीटिंग हो रही है आज उसका दूसरा दिन है, ये थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए कि इस कोalition में कौन से अहम ममालिक शामिल हैं, किस बेसिस पे ज्वाइन किया है एक दूसरे को, और कौन से अहम ममालिक ऐसे हैं जो नहीं हैं इसका हिस्सा।
اس میں جو مین کنٹریز ممالک ہیں وہ تو امریکہ ہے جو اس کو کوalition کو لیڈ کر رہا ہے. اس میں اور زیادہ تر یورپین ممالک ہیں جیسے جن کے میجر کنٹریز ہیں جیسے UK ہوں, جرمنی ہو, فرانس وغیرہ ہوں. اسی طرح ٹرکی جو نیٹو کا ایک امپورٹنٹ اہم ممبر ہے وہ ہیں. مڈل ایسٹ میں جو اسلامی عرب ممالک ہیں جیسے سعودی عربیہ ہیں, عراق ہے, UAE ہیں, جارڈن ہے, یہ ملک ہیں, اور بھی کئی افریقہ سے ممالک اس میں ہیں. جو نہیں ہیں اس میں ظاہر سیریا کی جو حکومت ہے بشار الاسد کی وہ نہیں ہے, ایران کی نہیں ہے, رشیا کی نہیں ہے, لیکن اور بھی جتنے جن ملکوں نے داعش کا خطرہ احساس کیا جیسے یورپین کنٹریز میں مختلف ملکوں میں حملے ہوئے ہیں اور داعش نے وہاں پر اس کی ذمہ داری قبول کی, تو جن کو داعش سے خطرہ تھا یا جو یہ دیکھ رہے تھے کہ انٹرنیشنل سیکیورٹی کو خطرہ ہے تو انہوں نے جوائن کیا اس کو, امریکہ وغیرہ. لیکن اگر ہم داعش کی سرگرمیوں کی بات کریں تو اس لحاظ سے کون سے ممالک ان میں سے اہم ہیں جہاں سے بھرتیاں زیادہ ہو رہی ہیں داعش میں؟ بھرتیاں تو مختلف, اگر میں یہ کہوں کہ پوری دنیا سے ہوئی تو شاید وہ غلط نہ ہوگا, لیکن زیادہ تر خود سیریا اور عراق سے ہوئے ہیں. اس میں جتنے عرب ممالک ہیں ان کے جو ساتھ ہیں, سعودی عربیہ ہیں, جارڈن ہیں, ٹرکی اس میں سے زیادہ کافی گئے, اور شمالی افریقہ کے جو عرب ممالک ہیں جیسے الجیریا ہوں, مراکو ہوں, ٹونیشیا ہوں, تو ان ممالک سے بھی لوگ گئے ہیں. اور بھی کئی ممالک ہیں جیسے سینٹرل ایشیا میں ہیں, ازبک گئے ہیں, تاجک گئے ہیں, چائنا کے کچھ نہ کچھ جو مسلمان ہیں وہ گئے ہیں, تو انڈونیشیا سے بہت زیادہ لوگ ہیں, فلپین سے کچھ نہ کچھ لوگ ہیں, تو مختلف گلوبل موومنٹ ایک طرح سے بنی ہوئی ہے. یورپ سے بھی کچھ نہ کچھ لوگ وہ بھی گئے. ایکٹیویٹی کی ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت جو موصل میں آزادی کا اعلان ہوا ہے وہ بہت بڑی اچیومنٹ قرار دی جا رہی ہے. اسی طرح رقہ میں بھی شام میں بہت لڑائی جاری ہے اس وقت. اتحادیہ افواج کا تو یہ کہنا ہے کہ داعش کی کمر ٹوٹ گئی ہے, لیکن سچ یہ بھی تو ہے کہ داعش کے دوبارہ فارم ہونے کا ان ریجنز میں بھی اور باقی دنیا میں مزید اسٹرانگ ہو کے ابھرنے کا امکان تو ختم نہیں ہوا. اب اگر یہ دیکھیں جو آج جو بات کر رہی تھی, جو آج اور کل جو پرسوں جو گیدرنگ ہو رہی ہے, جو کوalition کی جو اگینسٹ آئسس کی جو گیدرنگ یہاں پر ہو رہی ہے, یہی وہ ڈسکس کریں گے کہ یونیفائڈ کوآرڈینیٹڈ اسٹریٹجی ہوں جو تاکہ جو لڑائی ہے داعش کے خلاف وہ جاری ہو سکیں, اور جہاں پر جیسے موصل میں ان کا قبضہ تقریباً ختم ہو چکا ہے, پاکٹس تو اب ہیں, تو اس میں مکمل وہ اسٹریٹجی بنائیں گے, ڈسکس کریں گے کیا جیسے پیس ایفرٹس ہوں, اسٹیبلائزیشن ایفرٹس ہوں, تو مختلف وہ کریں گے. لیکن اس کا جو موصل کا جو ہوا ہے اس کا مطلب نہیں کہ وہ پوری طرح سے ختم ہوا ہے. ابھی تک وہ عراق میں میرے خیال میں بہت عرصے تک شاید رہیں گے, اسپیشلی اگر وہ داعش جو سیریا اور عراق کے جو بارڈر ایریا وہاں پر اگر وہ پہنچ جائے تو میرے خیال میں کئی سال اس کو لگ سکتے تاکہ وہ اس کو مکمل تو ابھی بھی جاری ہے اور فتح کے بعد بھی ابھی تک یہ آپریشن جاری ہے. تو جو اتحاد کے اراکین ہیں وہ کس حد تک ایک ہی صفحے پر ہیں؟ اگر اب دیکھا جائے تو ترکی اور امریکہ کے درمیان کرد فائٹرز کی مدد کے حوالے سے کچھ معاملات دونوں ملکوں نے تحفظات کا اظہار کیا, تو وہ ایک صفحے پر کیسے آ سکتے ہیں؟ کیا یہ معاملات پیچیدہ نہیں بنا رہے ہیں؟ اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو ایک تو سب کا یہ مقصد یہ ہدف یہ تو داعش کو شکست دی جائے. اب کیسے شکست دی جائے؟ اگر داعش کو شکست دی جائے کون ان کی جگہ لے لیں, اس میں بہت ڈفرینسز آ جاتی ہے, اسپیشلی امریکہ اور ترکی کے درمیان, کیونکہ جو ترکی کے سرحد کے جو سیریا میں جو ہیں وہاں پر کرد ہیں, اور جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ترکی میں بھی کرد ہیں, وہ جو PKK وغیرہ وہ لڑ رہے ہیں ترکی کے اسٹیٹ کے خلاف وہاں پر ہیں. تو ترکی کا انقرہ کا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ترک سیریا میں ہوں اگر یہ اور بھی اسٹرینگتھن ہو جائے, ان کو اور بھی قوت مل جائے, کیونکہ امریکہ سے ان کو اسلحہ مل رہا ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو ٹریننگ بھی مل رہی ہے اور ان کو اور بھی علاقہ ان کے قبضے میں آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ ایک بڑی موومنٹ آ جائیں جس میں ایک ترکی کے کرد ہوں اور سیریا کے کرد ہوں, تو اس میں کچھ ڈفرینسز اس میں ہیں. نور زاہد, آپ کی ایکسپرٹیز کا بہت شکریہ, ہم آگے بھی آپ پہ ریلائی کرتے رہیں گے. بالکل. اور داعش کے خلاف حکمت عملی میں سفارتکاری کا اہم کردار ہے, لیکن اب تک وائٹ ہاؤس کی جانب سے مختلف ملکوں کے لیے سفیروں کی نامزدگی سست روی کا شکار ہے. امریکہ دنیا بھر میں کل 188 سفیر تعینات کرتا ہے, تاہم ٹرمپ انتظامیہ اب تک صرف 22 ملکوں میں اپنے سفیر نامزد کر سکی ہے, جن میں سے اب تک صرف 6 نے منظوری حاصل کی ہے. اور امریکی سفیر کے طور پر عہدہ سنبھالنے میں ان میں اقوام متحدہ کے لیے نکی ہیلی کے علاوہ چین, اسرائیل, جمہوریہ کانگو, سینیگال اور نیوزی لینڈ کے سفیر شامل ہیں جنہوں نے اپنے عہدے سنبھال لیے ہیں. اور اب جبکہ امریکہ افغانستان مزید فوجی بھیجنے پر غور کر رہا ہے, وائٹ ہاؤس پر افغانستان میں جلد از جلد سفیر نامزد کرنے کے لیے دباؤ بھی بڑھتا جا رہا ہے.
امریکہ کے کچھ انتہائی بااثر سینیٹرز نے کابل کے دورے کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان کے لیے فوری طور پر ایک مستقل سفیر نامزد کریں۔ ریپبلکن سینیٹر لینسی گراہم کا کہنا ہے کہ وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کو فوری طور پر افغانستان جانا چاہیے۔ سینیٹر گراہم کا کہنا ہے کہ افغانستان میں سفارتکاری فوجی اقدامات سے بھی زیادہ اہم ہے۔ تجزیہ کار مائیکل کوگلمین اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں توجہ فوجی امور اور فوجوں کی تعداد پر رہی ہے، لیکن افغانستان میں اہم سیاسی مسائل پائے جاتے ہیں۔ وہاں ایک حکومت ہے جو کام نہیں کر پا رہی، ایک متحدہ حکومت جس کے دونوں لیڈروں میں اتفاق نہیں۔ اوباما انتظامیہ کے دور میں وزیر خارجہ کیری ہر وقت وہاں کا دورہ کرتے رہتے تھے اور ان کے درمیان ثالث کا کام کرتے تھے، لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہے، لہٰذا اس کام کے لیے سفیر ایک معقول شخص ہوگا۔ گوگل مین کہتے ہیں کہ وزیر خارجہ ٹیلرسن کو افغانستان جانا چاہیے، لیکن انہیں یقین نہیں کہ ایسا جلد ہوگا۔ وزیر خارجہ دنیا سے ہمارے رابطے کا اہم جزو ہے، ہمارے سفیر اعلیٰ ہیں۔ ٹیلرسن عالمی منظرنامے سے غائب ہیں، انہوں نے بیرون ملک کئی دورے تو کیے ہیں، لیکن وہ اس طرح سرگرم نہیں جیسے وزیر دفاع میٹس اور ٹرمپ انتظامیہ کے دیگر سینئر عہدیدار ہیں۔ ٹیلرسن کے دورے افغانستان سے متعلق سوال پر امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس وقت بھی افغانستان میں محکمہ خارجہ اور USAID کے سینکڑوں اہلکار موجود ہیں جو یہ یقینی بنا رہے ہیں کہ وہ ملک پھر سے دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ نہ بنے۔ سنڈی سین کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، اردو VOA۔ اور پاکستان میں بارشوں کے باعث دریائے جہلم میں منگلا کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے۔ تفصیلات آپ پڑھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں اس کے علاوہ دنیا بھر سے تازہ ترین خبریں اور بہت سی دلچسپ ویڈیوز اور فیچرز بھی آپ کے لیے موجود ہیں۔ اور اب دیکھتے ہیں ورلڈ ویو، جس میں شامل ہوتی ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں ہونے والے کچھ اہم اور دلچسپ واقعات کی جھلکیاں۔ امریکی ریاست ہوائی میں داعش سے مبینہ وفاداری کے الزام میں گرفتار حاضر ڈیوٹی امریکی فوجی کلیفرڈ کنگ کے لیپ ٹاپ سے داعش سے متعلق مواد برآمد ہوا ہے۔ حکام کے مطابق اسٹیفرڈ نے انڈر کور ایجنٹ کو بتایا کہ وہ متعدد لوگوں کو ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ ترکی میں گزشتہ سال کی ناکام بغاوت میں ملوث ہونے کے شبے میں سرکاری ٹی وی چینل کے 34 سابق اہلکاروں کو حراست میں لینے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ ترک حکومت امریکہ میں مقیم فتح اللہ گلن سے تعلق کے الزام میں اب تک 50,000 افراد کو گرفتار کر چکی ہے۔ چین نے صومالیہ کے شہر جبوتی میں اپنے پہلے غیر ملکی فوجی اڈے کے قیام کے لیے اپنے اولین بحری جہازوں کو فوجی اہلکاروں اور ساز و سامان کے ساتھ صومالیہ روانہ کر دیا ہے۔ جاپانی وزیر اعظم نے ملک میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے دورے میں متاثرین کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ جاپان کے بعض علاقوں میں سیلاب سے اب تک 28 افراد ہلاک اور 23 لاپتہ ہو چکے ہیں۔ قطر تنازع کے حل کی کوششوں کو آگے بڑھانے کے لیے امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن سعودی عرب پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ شاہ سلمان سے ملاقات کے بعد سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور مصر کے وزرائے خارجہ کے ساتھ اس مسئلے کے حل پر بات چیت کریں گے۔ اس سے پہلے دوحہ میں قطر کے وزیر خارجہ سے ملاقات کے بعد سیکرٹری ٹیلرسن نے امریکہ اور قطر کے درمیان سمجھوتے کا اعلان کیا، جس کے تحت دونوں ملک مل کر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کام کریں گے اور دہشت گردوں تک فنڈز کی رسائی کو روکنے کے لیے اقدامات کریں گے۔ امریکہ کو خدشہ ہے کہ عرب ممالک کے درمیان تنازع زیادہ عرصہ جاری رہنے سے خطے میں دہشت گردی کے خلاف امریکی کوششیں متاثر ہوں گی۔ اور آج کے ٹیکنالوجی سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے 21ویں صدی کے ایک بڑے چیلنج کی، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے خوراک کا انتظام کیسے کیا جائے، زمین پر منفی اثر بھی نہ پڑے۔ اس کے حل کے لیے اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور انٹرنیٹ کے ملاپ سے بننے والی ٹیکنالوجی انٹرنیٹ آف تھنگس کی طرف دیکھا جا رہا ہے۔ مزید جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ رنویر چندرا سال کے 4 مہینے انڈیا میں اپنے خاندانی کھیتوں میں گزارا کرتے تھے۔ اب وہ مائکروسافٹ کے لیڈ ریسرچر ہیں۔ میں نیٹ ورکنگ سسٹمز اور بیٹری ریسرچ کا کام کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ میں اپنی روایت سے بھی اپنے تعلق کو جوڑ رہا ہوں۔ چندرا چھوٹے پیمانے کے کھیتوں کو اس صدی کے سب سے بڑے چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں، ماحول کو تباہ کیے بغیر دنیا کو خوراک فراہم کرنا۔
इसका मतलब है जमीन के हर स्क्वायर मीटर से ज्यादा फसल की काश्त। ऐसा करने के लिए किसानों को जमीन के हर हिस्से की मालूमात दरकार होंगी। इस तरीके से आप जमीन के हर हिस्से को उसकी मुनासबत से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी पानी, खाद और कीड़े मार दवा का इस्तेमाल भी जरूरत के मुताबिक करें। जदीद और महंगे आलात बड़े रकबे के खेतों को ऐसी ही नई मालूमात फराहम कर रहे हैं। चंद्रा टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कीमतों में कमी लाना चाहते हैं और टेक्नोलॉजी की इस बढ़ती कायनात को इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा जा रहा है। ये सिलसिला शुरू होता है खेतों के इर्द गिर्द सस्ते ज़मीनी सेंसर्स लगाने से। इन सेंसर्स को गैर इस्तेमाल शुदा टीवी चैनलों के जरिए इंटरनेट से मुंसलिक किया जा सकता है, चाहे आप दूर दराज देही इलाके में ही क्यों ना हो। फर्ज करें आप टीवी पर इंटरनेट देख रहे हैं, चैनल 7 पर कुछ चल रहा है, 8वां चैनल खाली है। हम 8वें चैनल में वाईफाई सिग्नल्स डाल सकते हैं, जिससे 7वें और 9वें चैनल पर जारी प्रोग्राम मुतासिर नहीं होंगे। खेत की सूरत हाल के जायजे के लिए आप ऊपर से ली गई तस्वीर से फायदा उठा सकते हैं। बस अपना स्मार्टफोन लें और इसे हीलियम गुब्बारे के इस माउंट में लगा के गुब्बारे को 100 से 150 फुट तक ले जाएं और फिर खेत के इर्द गिर्द वॉक करें। मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल से ऊंचाई से ली गई इन तस्वीर का सेंसर से हासिल शुदा मालूमात से मवाजना किया जा सकता है और इस तरह एक तफसीली नक्शा बनाया जा सकता है कि कहाँ ज़मीन तेज़ाबी है या कहाँ पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। इस तरीके को अमेरिका और भारत में आजमाया जा रहा है। चंद्रा इस सिस्टम की कीमत को $100 से कम पर लाना चाहते हैं। मैं यकीनन वापस जाना चाहूँगा। मिसाल के तौर पर ज़मीन की खुसूसियात जिनकी हम पैमाइश कर रहे हैं, क्या वो अपनी ज़मीन पर सही फसल उगा रहे हैं? क्या वो मज़ीद फसल उगा सकते हैं? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अमेज़न उन टेलीकॉम और स्टार्टअप कंपनियों और रवायती ज़राई कारोबारों का हिस्सा हैं जो ज़राअत के शोबे को डिजिटल इनकलाब के लिए मौजूद समझते हैं। स्टीव बारागोना के साथ अमान अजहर, उर्दू VOA। दुनिया के बहुत से बड़े शहरों में जगह की कमी कुदरत से हमारे रिश्ते की राह में एक रुकावट बनती जा रही है अब। बिल्कुल, लेकिन कराची के मसरूफ ताइक रोड के रिहायशी मूसर रजा ने इस रुकावट को बड़े खूबसूरत तरीके से दूर किया है। उन्होंने अपने घर की छत को बना दिया है दिलकश बाग, जहां वो फूल और सब्जियां दोनों उगाते हैं और गर्मी से भी छुटकारा पाते हैं। तो फिर चलते हैं उनके रूफटॉप गार्डन में। मेरे पास पहले एक बेंगलो हुआ करता था जिसमें मेरा काफ़ी बड़ा ग्राउंड पे काफ़ी बहुत बड़ा बाग था उसमें। फिर उसके बाद मैं शिफ्ट हो गया एक ऐसी बिल्डिंग में जहाँ पर 1 इंच भी ज़मीन नहीं थी। और चूँकि मैं हमेशा ये सोचता था कि जब मेरे बाग में लोग आते थे तो बड़े हसरत से उसको देखते थे। ये वो लोग होते थे जो फ्लैट्स में रहते थे, वो लोग होते थे जो जिनके बैल्कनीज होती थी, लेकिन उनको प्लांट से बहुत मोहब्बत होती थी, वो चाहते थे प्लांट्स उगाना। तो जब मैं यहाँ पर आया तो मेरी भी वही कैफियत होगी और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसा रोल मॉडल बनाऊं ताकि दूसरे लोगों को भी इसमें इंस्पिरेशन मिले। जो आपकी एसेंशियल वेजिटेबल्स हैं, लाइक जिसमें मिंट है, पुदीना है, इसमें धनिया है, प्याज है, इसमें आलू है, इसमें ब्रिंजल है जिसको बैंगन कहते हैं, और टमाटर हैं, ये सब चीज़ें मैं उगाता हूँ। और चूँकि ये हमें रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए हमें बहुत ज़रूरी है और इसके लिए भी अगर आप बाज़ार से ख़रीदने के लिए जाएँ तो आपको अच्छा खासा बड़ा बजट दरकार होता है। जैसे ये मेरे पौधे हैं, इनकी जितनी फर्टिलाइज़र्स है वो कंपोस्ट की सूरत में, इन्हीं पत्तों की जो प्रूनिंग होती है, ये पत्ते हमें मिल जाते हैं, उनको फिर मैं एक बॉक्स में इनकी कंपोस्ट बना लेता हूँ, यानी इसको नामियाती खाद कहते हैं उर्दू में, वो बना लेता हूँ। और उसके अलावा जितनी चीज़ें हैं, जैसे किसी ने कोई पेटी फेंक दी है तो वो मैं पेटी अपने यहाँ रख लेता हूँ और उसके ऊपर मैं मिट्टी और खाद रख के उसमें भी कोई प्लांट उगा देता हूँ। इसी तरीके से कोई अगर जो यहाँ पर रद्दी वाले होते हैं उनके पास छोटे छोटे कंटेनर्स होते हैं प्लास्टिक के, वो भी आपको चारों तरफ नज़र आएंगे, तो उन पर भी कुछ ना कुछ उगाया हुआ है। ये एक कमोड पड़ा हुआ है यहाँ पर जो ऐसे ही बेकार हो गया था, उस कमोड पे भी मैंने कुछ उगा दिया। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप इसको सही तरह मैनेज करें तो आई कैन एश्योर यू कि यू डोंट हैव टू स्पेंड मनी। जब धूप में आप बैठे हुए होते हैं और आपके सर के ऊपर कोई दरख्त होता है तो आप कभी इसका एक्सपीरियंस करें कि बाहर अब एक्सपोजर टू द सन और दरख्त के नीचे कितना ट्रिमेंडस चेंज ऑफ क्लाइमेट आपको महसूस होगा। अब इसी तरीके से रूफ टॉप के नीचे जो कमरे हैं उसमें जब आप अंदर बैठे होते हैं नेचुरली उसके ऊपर दरख्त उगे होते हैं और दरख्त आधी हीट को एब्जॉर्ब करके आधी हीट को रिपल्स कर देते हैं, वापस फेंक देते हैं। तो उससे क्या होता है कि आप बिल्कुल एक न्यूट्रल स्टेज पे आ जाते हैं। और मैं इस वक्त भी कराची का दर्जा हरारत जो इस वक्त चल रहा है वो आप समझ लें 37, 38, 40 के करीब पहुँच आ गया है, लेकिन उसके बावजूद मुझे AC की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं कि खबरें तो भाई लोकल होती हैं, लेकिन जब हमारे और दुनिया भर के मसाइल
एक से लगने लगे। तो आंखें खुली रखनी चाहिए। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के क्या पता कौन सी खबर आपके काम आ जाए। Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। मुसल रजा का रूफ टॉप गार्डन बड़ा ही ज़बरदस्त लगा, लेकिन पाकिस्तान में वैसे गर्मियों में घर के अंदर रहना ही बेहतर होता है। अमेरिका की अगर बात करें तो यहाँ मौसम गर्मा रंगारंग मेलों का मौसम होता है। बिल्कुल सारा, और यहाँ वाशिंगटन के करीब रियासत मैरीलैंड में पिछले 37 साल से ग्लेन एको फोक फेस्टिवल मुनक्किद हो रहा है, जिसमें अमेरिका भर से हज़ारों लोग शिरकत करते हैं। और इस साल भी इस 2 रोज़ा मेले में हर उम्र के अफराद ने मौसीकी और रक्स के जरिए दुनिया भर की सकाफतों की नुमाइंदगी की। आप भी देखिए। It's all around, it's all around, up in the air and on the ground. रियासत मैरीलैंड के ग्लेन ईको फोक फेस्टिवल में लोगों की तफरीह के लिए बहुत कुछ है। रेमंड पॉल मिम मिट्टी से मशरूम्स बना रहे हैं जो 6 साला बेंजामिन पार्डो को बहुत पसंद हैं। इस फेस्टिवल में दर्जनों फनकारों ने भी अपने फन की नुमाइश की, जिसमें मिट्टी से बने फूल, सजावट का सामान और मौसीकी के आलात शामिल हैं। 100 साल पुराना ये लकड़ी के घोड़ों का झूला भी लोगों की तवज्जो का मरकज बना रहा। इसके अलावा पार्क में मौजूद मौसीकी के शायकीन दुनिया भर से आने वाले फनकारों की परफॉर्मेंस से भी महजूज हुए। इस मेले के मुंतजिम जोएन विंटर्स का कहना है कि इस तरह की तकरीबात का मकसद मुख्तलिफ सकाफतों की नुमाइंदगी करना है। वाशिंगटन न सिर्फ अमेरिका का दारुल हुकूमत है बल्कि दुनिया का कैपिटल भी है। हम खुशकिस्मत हैं कि इस शहर में न सिर्फ पूरे अमेरिका के लोग मौजूद हैं बल्कि दुनिया भर के लोग इस शहर में रिहाइश पजीर हैं जो अपने अपने कल्चर की नुमाइंदगी करने यहाँ इस फेस्टिवल में आए हैं। ग्लेन इको पार्क नेशनल पार्क सर्विस का हिस्सा है और आर्ट और सकाफती मेलों के लिए मशहूर है। ये फोक फेस्टिवल इस पार्क में हर साल मुनक्किद होने वाले कई मेलों में से एक है। सारा दिन सूरज की तपिश झेलने वालों को ठंडी मसनूआत का लुत्फ उठाने का मौका भी मिला और पार्क की सैर का भी, जो पिछले 120 सालों से इलाके के रिहायशियों और सयाहों के लिए एक पुरसुकून तफरीगाह है। फेद लेपिडिस के साथ सहर माजिद, उर्दू VOA। साल 2024 और 2028 सुनने में तो बहुत दूर लगते हैं, लेकिन ओलंपिक्स जैसे बड़े इवेंट की प्लानिंग के एतबार से ज़्यादा दूर नहीं है। अगले 2 समर मुकाबलों की मेज़बानी कौन करेगा, इसका ऐलान इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी 13 सितंबर को पेरू के दारुल हुकूमत लीमा में करने वाली है। मेज़बानी के लिए मुकाबला है सिर्फ 2 शहरों के दरमियान, पेरिस और लॉस एंजलिस। स्विट्जरलैंड में IOC के सामने कल अमरीकी वफ़द ने 2024 के लिए अपनी प्रेजेंटेशन में बताया कि लॉस एंजलिस ओलंपिक्स इन खेलों के लिए रोशन मुस्तकबिल की राह हमवार करेंगे। जबकि दूसरी जानिब फ्रांस के वफ़द की पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए सदर इमैनुअल मैक्रोन भी वहाँ थे। उनका कहना था कि फ्रांस नहीं चाहता कि मेज़बानी की इसकी पेशकश चौथी मरतबा भी ठुकरा दी जाए। तो अब चूंकि मुकाबला है ही LA और पेरिस के दरमियान, तो सस्पेंस सिर्फ यह है कि पहले मेज़बानी का मौका किसको मिलेगा, लेकिन अच्छी बात है कि दोनों को एक एक मौका इस दफ़ा मिल जाएगा। मैं तो ख्याल है कि LA में होना चाहिए, हमारे लिए जाने में आसानी होगी और आपके लिए वहाँ से रिपोर्टिंग करने में भी। हाँ, लेकिन ये है कि जिस भी शहर को मिलता है, जो लोग आएंगे अटेंड करने, उनके लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि LA और पेरिस 2 ही बहुत ग्लोबल सिटीज़ हैं और बहुत अमेजिंग शहर हैं, बहुत कुछ है देखने और करने को। तो इसके साथ ही ये था आज का व्यू 360। आपकी फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। इसके लिए आइए हमारे फेसबुक पेज पर, एड्रेस है facebook.com/VOA Urdu, और हमें बताइए कि आप प्रोग्राम में क्या देखना चाहते हैं। कल इसी वक्त इसी जगह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज। I come from a place where people get killed, prosecuted,
imprisoned for every ounce of freedom that they want in life. And at the end, when all the blood is shed and all the people that are imprisoned, you still don't have it. Well, I'm originally from Iran, and I was born in Tehran, and I moved to the States when I was 13 years old. As years passed by and things evolved, I was gravitated towards service. I found myself wanting to serve the community in one way or another. And I always say it is not an unselfish thing to want to serve. It's actually a selfish thing because it makes us feel good. I was 29 years old when I enlisted in the military. And as a woman, I would say the military was extremely kind to me. In the Army, we are given automatic weapons to use to protect ourselves or to defend our nation. I consider my native tongue to be my greatest weapon. I was able to take that with me to Afghanistan and serve in various units and utilize my native language to serve and protect my country. I was asked to teach infantry soldiers the Farsi language while we were here in the United States and while I was in Afghanistan. The Farsi that I taught was to build relationships. So the first thing that I would teach them, it was in Dari dialect, which is the primary language of Afghanistan. And I would say, after you meet someone, tell them, Besyar khosh shodam, which means, it is nice to meet you. And I think that kindness and that notion, that gesture, can bring people together. One of my superiors actually said to me while we were in Afghanistan that when you go back to the United States, nothing will ever measure up to the work that you did here. And I felt that way every day when I came back. And I started to suffer from post-traumatic stress. And then I realized that the one thing that I missed the most that could make me feel better was the community and the camaraderie in the United States military. And that's when I decided to find the Academy of United States Veterans. The Academy of United States Veterans is an advocacy organization, and the Academy is designed to promote veteran service organizations that are doing wonderful work on the ground through public relations, media relations, and community outreach, and to tell the true and real stories of veterans who inspire us and who motivate us, and allow them to tell their stories, so through those stories we can better understand that community. I don't think that in any other country in the world my story is possible. Being able to live in a place where freedom is something that's just given to you, and to wake up every day and to know that you can be anything that you want to be. Welcome to English in a Minute. We always hope for the best possible result or outcome. But what is the best way to use this expression? Best of both worlds. How do you like biking to work? Oh, I love it. It's fun, and I actually get to work faster. Wow, it seems like biking is the best of both worlds. It's fun, and in a city like DC, the fastest way to get around. Definitely. So when are you going to get a bike? You say something is the best of both worlds if you can enjoy the benefits of two very different things at the same time. Biking is both fun and convenient, two qualities that do not always go together. And that's English in a Minute.